Sahabat-sahabat, sekarang saya berada di Pit Tet Kyung ya, jalan Alian Yang sini ya. Di sini kita lihat ini nama-nama dewa yang ada di kelenteng sini nih, sebagai tuannya ini Dewi Kuan Im ya. Di sini ada Sampo Tai Nin, Cao Tai Chu Si, Liu Feng Kung Kung, Li Fap Xian Si, Tiang Yan Sai, Sam Chin Gao Zhu, Kiu Tian Hian, Sam San Ket Bong, Liu Ngim Xian Si, Jok Bong Xian Si, Pat Kwa Xian Si, Tai Pak Kung Kung, Hang Sen Kyun, Latok Kung Kung. Wah, lengkap sahabat. Banyak sifu-sifu kita di sini ya. Suatu hari kalau sahabat-sahabat punya masalah, silakan ke Pit Tet Kyung ya. Dijamin tokcer sahabat. Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Nikokan, dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong kita yang ganteng sahabat ya. Nah, pada siang berbahagia nih saya berada di Alian Yang, tepatnya di Gang Bukit Barisan ya, di kelenteng Pit Tet Kyung. Dan pada siang ini bersama saya bapak kita yang ganteng, masih ganteng ini ya, Bapak Sung Ket Jun ya. Akan kita cari sedikit informasi mengenai sejarah bapak kita bertatung sampai hari ini. Jun Pak, Kong Jun Pak, kita saya gini ya. Wah sahabat, sudah berumur 73 tahun, tapi masih segar bugar. Nah, boleh ke kondisi sinihan lian bui fung lim Kong Pak tatung tato nian. 我25歲開始師傅估到，哇，25歲跟啊70歲，咁咪差唔多50年、48年咯。梗係唔高sih. Oh, dari bujangan sudah bertatung ya, berumur 25 tahun sampai kini berarti sudah sekitar 48 tahun, 50 tahunan ya sahabat. Jika ada pun si fufu tahu ha boleh ku. Yang ini dia sekarang Shanghai thành phố từ buổi chiều到唔想到，個喺自家講要求人捉過嘅，自家就唔會。Zaman dulu waktu pertama ditangkap, kalau ada hari-hari besar kayak Cak Gome gitu, wah selalu badan terasa tidak enak ya. Tapi kalau bapak itu ke samping kemana tempat sepi, ada berbicara dalam hati kepada sipunya, maka akan lewat juga. Jadi tatung tabon 10年yang sifu sẽ hiện xin như con hiện xin bao nhiêu con em tôi còn còn cái tít nguyện to ba sikit còn tít yang còn là chỉ cái sĩ khí ngày mới sĩ trai cái đồng chuyện như thần sĩ khí cái mấy sĩ trai sĩ cái như cái tổ như mong chung là nhá cái này chỉnh bui gì chỉnh bui mới còn đàn bui lah. Saya tanya bapak selama 50 tahun ini pernah nggak sipu nampakkan diri? Katanya sebelum VG nggak pernah. Tapi setelah ngikut aturan sipu disuruh VG 7 kali 7 49 hari, dalam mimpi ada dikasih lihat. Jadi Ali titik kasih Song Yu di Piang lah. Yang saya kira là muốn ăn sai phụ tới cái điều đạo lý là phun đi hỏi thì sư phụ mới cảm giác xíu là. Dan sementara begini ya, banyak anak-anak yang terkena hawa negatif ada ke sini ya. Tapi yang kalau terlalu berat kadang-kadang sipu itu juga di luar kemampuan, ya mungkin ditunjukkan kepada arah yang mampu. Jadi Ji Phong mungkin lah konen lah. Tại liên kiểu an to hiểu sang nhân tả thùng này hiểu sang này ho. Pak Jo mày boy ai cao tay li tao tả thùng rồi đúng không? Chẳng ngại sĩ bìa xa cái giống như càng ngày trên chỗ này ha, ngay người ta tả thùng họ tả ha. Tại vì ơi nghe sĩ bùi như thầm mong nhé, tại vì nghe xíu cái chân chỉ á. Chỉ có tả thùng đó, chỉ có phụ sông bông. Giờ này nghe càng ngày còn nghe mỗi xíu nghe sĩ bùi mình lên, giờ này bùi cái trong là với nghiêm sống sinh kỹ giờ này nghe nhìn bệnh sang là bệnh ya. Ya, ini pesan spesial dari Bapak Sung Ket Jun kita kepada sesama tatung. Pesan Bapak kita sebagai tatung tuh harus menuruti aturan-aturan dari sipu kita. Jangan tidak dengar. Kalau tidak dengar akhirnya kita akan bengong-bengong. Di samping itu juga tentunya sahabat ya, sebagai tatung di Singkawang harus kompak ya, membangun image tatung yang positif, yang bagus ya, supaya nanti sahabat-sahabat kita di manapun juga ya, kesan tentang tatung Singkawang itu akan selalu positif. Dan kepada semua sahabat yang suatu hari ya
berminat secara langsung menyaksikan bagaimana itu tatung Singkawang, welcome, silakan. Pasti ke Singkawang. ngày chúc kiếm phô na chỉ chào na man na thằng ngày tiêu na tí kiểu mò ha san sâuคนสั้นไทยก็นาตัวยึดตรงหน้าโนกันจังเลยวันโน Xin quay. Là con săn sư phụ ha. Nhưng mà sẽ sáng thì thế. Lấy ảnh dòng hiền sư phụ. Ngay tụ cả áp hèn nhiều là tụ mũi nhật trái săn kiểu dòng đi na. Tụ chân khô dạng là xin mèo, xin than, dạng linh xin xe nó. Lấy cái sao xong miệng hiền bữa nay tao chỉ mình xoay xe cái xỉu kia yêu con á. Khi mà dụ những cái tao phải yêu thùng khổ yêuคนlà cái coi sư phụ lấy cái chuyện sự thấp thì các hiểu tỏ lại lấy khiếu sư phụ lấy bản kia rồi. Còn thì phong miền á tùy là chỉ các chính phủ ngay dụ cái một tiết là ngay dụ chạ nhung dạng khi mà dụ những mày nhện siêu tiệtได้ว่าngay bảnคนbản hiện cái tao cũng bồi rồi. Tao tốt cảm ơn nhé. Ai sư phụ giống gọi là cái cảm giác sư phụ hẳn to là trên Ní chào hàng con to lòng đi tao si dung si thị nhưng miệng ta cô thầy trong miệng phụ quỳ. Thằng sư phụ cái xin chỉ kéo là miệng sau chú. Mong sư phụ bị gì vậy? Thập sĩ vong kết đi. Mong sư phụ cái bị gì? Chốt nhất ấn công. Mong sư phụ cái bị gì? Ya, ini yang telah tiba di depan ini Pitet yang datang depan kita sahabat. Tadi dah ada nyanyi dengan lagu Sanko. Wah, senang sekali. Tang Pitet Chong Sanko cincong hei jiu tahu ya. Chong Sanko. Chong Sanko. Jadi nilai mi Chong Sanko lewat. An jiu tahu di mo. Sanko na chỉ ngay mà mày hiểu ngay những dòng xe ngay được hiểu là hả? Yu caca wah si Pung, yu pula si Pua, pandai nyanyi Sanko si Pua. Kalau Pitet sudah terkenal. Này được tiếp vậy không? Tiếp bao nhiêu không? Bao nhiêu hả? Anh ông hiền si Pua. Nhưng mà Pitet là họ khen theo tao tiếp tiếp đây. Chỉ có lý si song yêu di biển đâu họ biết đâu. Ngày na họ
ngai pitet saja no. Tapi je ngai si bu chon kha pun ngai che kiu ku kiu na ya. Yu tung chi chi cái xem mong cột. Rồi ăn ăn còn là ngay sân tổ ngay đó còn gì hả sân tổ ngay mèo gì nhông hèn tao chỉ có liếc lượng trẻ ngay chữ mấy còn phiền gì đấy hả anh sinh ngay sân tổ xí kim miệng bật cả yêu dạng gì bố yêu dạng xí cả miệng bật chuyện cái xí cái còn tôi chỉ ngay mà sân cái thiếu một cái điều Itu jangan. Ya sahabat ya, ini Pitet kita ada melayani promotan. Dan sesuai dengan kemampuan Pitet ya. Kalau di luar kemampuan Pitet juga nggak bisa apa-apa. Nah, ini minum dulu Pitet kita ya. Abang ada pertanyaan nggak bang? Ya beliau masih minum nih. Nyetip. Ngai mutip lah si Pitet lah. Jangan bang. Mau si Cicil. Kita tahu situ sao. Pitet mah Pitet diam. Tahu. Hai. Anda tanya apa bang? Saya mau nanya nih, Sipu. Game Moon bang. Setahu saya namanya Pitet itu jago nyanyi. Ya kita pokoknya tanggal Pitet memang kita itu cinta trong Sanko. Tuh nyanyi bukan jago. Jadi nyanyi sih mau dalam hati. Kalau bisa bisa nyanyi. Kalau tak bisa nyanyi. Pandai nyanyi. Luar biasa. Tapi saya nyanyi bukan pandai. Coba-cobalah. Nah sebelum saya tanya lebih panjang, saya minta Sipu nyanyi satu lagu. Gimana nyanyi song nggak dia bang? Sanko. Ibu ngecong Sanko. Ya. Thiên đăng bố dân căm phạ dân thì mọi chiến sĩ bồn sĩ bồn mọi sĩ mô liên tổ sĩ là dìm căn say phản phun mày phản phun mày một tiền rồi cái hai là cái gì dìm tàn dĩa ini maksud dari lagunya itu nyanyi dengan chong. Maksud lagunya tadi itu di atas awan tuh awan putih bercampur awan hitam. Di bumi ini ada cewek cantik. Kalau bumi cewek cantik ini kita nggak dapat, mati pun roh akan kembali lagi mau mencari dia. Cinta. Kakian. Ngay buat chong saya ini memang benar-benar satu nasihat ya. Ini kira-kira yang mengarang lagu ini siapa? Cái gì xí xong chổi lah Sanko masa chổi. Gaji chổi. Jika chổi itu bikin sendiri dari mulut ke mulut dulu orang itu pintar. Manusia kan nyanyi. Kayak diartikan bandai, bisa kan nyanyi. Kalau tidak bisa arti tak bandai, mana bisa nyanyi. Tapi begitu langsung diminta langsung bisa bikin syairnya langsung nyanyi. Itu yang hebat. Các sòng bóng nhìn mày lại kia các kiệt à toàn xây các miền sông xây kiệt đó. Kasih Sanko Sankoเลย. Tapi kin hai Sanko thì mau siao loh. Dia memang baik. Kin là kita yang ban chong gitu mo. Sanko ko thì to Sanko ko à Sanko to sĩ chong ăn to rồi. Hay Sanko chong tận amoy to sih. Kan mau ngin buyang. Ayo lo. Jadi maksudnya ini Sanko sekarang nggak laku lagi. Dulu kalau lihat Amoy cantik kita harus nyanyi Sanko untuk narik hati dia. Sekarang nggak laku lagi. Sekarang kalau Sanko bisa narik hati cewek di dunia nggak ada bujangko sih Bu bilang. Ini juga bisa jadi satu lagu ya. Ya. Nah, kenapa kok? Ya. Kayak pantun. Sanko si bang Bajong kan nhìn thằng Sanko van ya. Cái Sanko như Sam Ang vậy. Oh ya. Dia buat nak tu dia
các nhân từ sân cô muốn ba nhân sử dụng sân cô có dính là sân cô trong này nhưng mà kia vẫn trồng sân cô kia mà chẳng cười nhưng khi trồng sân cho cọt dính là sân côเลย các anh mèo một nhóm người tiêu thang ngày xéo nó được trồng cái thằng là sót cái mua sót mua tròn mà bị đất ai ơi cô thích tâm tôi mày mắc phi yêu sương nhà tây yêu sương nhi con tờ nhà tây xeo suy an hồ xeo suy an hom tong ngerti kayak bang kalau makan kulit makan jeruk mesti kupas kulitnya lihat kamu juga lihat cecemu yang cantik maksud hati mau gayat si adik tapi moga-moga dapat si Cece juga. Gitu. Sekali lempar dua gunung lampau ya. Cái chậm thun thịt chiêu trời ơi. Hah? Cái chậm thun này. Ini kan ya kita udah tahu beliau ini Pitet ya. Ini di Singkawang tinggal di mana beliau ini? Di sini với cái sân thầy về cái chải Này. hay à? Thân theo một tuần còn. Nggak boleh ngomong bang. Mereka di sini với cái tổ ngay. Phong khiêng từ đây còn. Với không? Ngay tung phiền. Dari timur bang. Timur di Cungket atau Indonesia? Hay xoay Cungket lah, xoay Jenny deh. Di sini Singkawang sini bang. Timur berarti Poteng wah, Gunung Poteng wah, Poteng sana Sipu, hả? Ngay xuống chỉ ngay si Khun San. Oh ini dia sebenarnya aslinya Khunsan. Nah isi kayak tungpian kayak Poteng kayak sakmo. Còn bộ đang tung phiền à. Itu si Pasan. Nah kayak si Pasan, itu si Pasan, kita bilang. Ya alhamdulillah. Jongkan lah. Suku si Ngset Nino. Nah, kalau di sini ada 5 suku katanya. Jadi beliau ini sudah berapa lama nih usia beliau di Jenny? Di sini ni cho xin xian cho幾多幾話別得多百年都講千年啦。Ngay. À. Một cộng千nhân. 300 nhân là nhiều. 360 tahun bang. Nhân tuh Mohika. Tiap tahun tidak tambah-tambah, tetap 360 tahun. Bisa tambah nggak? Tidak boleh tambah. Nggak boleh tambah. Oh iya satu saya mau tanya. Apakah nanti para sipu-sipu itu bisa mengalami kematian? Di sini là xin xiên trong dòng căn là nhìn theo cổng bởi xỉ thái đã. Trong xin xiên nó dọn dòng sang xây mô. Cái gì dọn dạ này luôn. Ya, itu. Dia menyusun hejong quan nhân. À. Xin xiên thì cộng đồng ấy cộng là mà cộng anh to. Pan cổ lô khơi chân thì yêu thiên yêu thì được yêu nhân yêu sinh yêu quỷ yêu nhân thiên thì nhân sinh quỷ. Cái tát ấy anh yang hát đâu gì, hay còn mua yang hát đi là. Di sini xin xiên ngay kan biasa xin xiên kan mau cổng yêu xỉ hết rồi leo kan dọn dạ này là hả? Ya. Hình nhìn kan nhiều hả? Hay phân mà luôn phi tròn nhìn mấy cái cổng xỉ rồi hay xin xiên dọn kiểu kan xin xiên này những món. Dia na còn tổ lối, tổ còn siêu. Tuy chúng dia cổng kia na xin xiên mau cổng xỉ hết rồi na kan yang hả? Kalau dewa tidak ada kematian bang. Kecuali ada reinkarnasi sebagai manusia karena memiliki jasad itu baru ada kematian begitu. Ya kayak tu song chen kong biang halai Tuhan satu. Tuhan cuma satu bang. Ya. Di dunia sipu, kehidupan sipu ya. Ngaji mitang mau mai. Mak apa kau nyetang ya bang? Apakah sipu pernah di sana tuh belajar nyanyi gitu? Di sini còn là như trò xin xiên cho nhà xiên cái là như mày si xong như họ trồng co đó. Ya, ngay còn nghe chị ha. Song chen yu 30 liu, hay là 230 liu. Nhiều hơn. Ini pun ya. Dan phân biệt. Ya. Maksudnya memang kalau dalam mereka kan pakai nyanyi-nyanyi bang. Di Lakayangan juga ada 30 lampunya. Di bumi juga ada 30 lampunya. Artinya ya grup-grupnya Samsud Liu Kongsen gitu bang. Berarti belajar di sana ya? Ya. Itu bukan dari dasarnya mereka memang udah bisa bang. Còn cái chi ngay bôi một tuần còn chiêu ngay
来下山读几个人，我跟有师傅，呀，我师傅还没收拾到有命令了，我将เขา下山落。Dokter. Emang? Jadi Sipu suruh saya kasih tahu abang itu dia tidak boleh ceritakan segamblang atau sejelas bagaimana ya. Dia itu sebagai dia juga masih punya Sipu. Sipunya sudah kasih titah turun ke sini, boleh nangkap tatung untuk membantu manusia gitu. Kira-kira ini penyakit apa saja yang bisa Sipu sembuhkan atau obati? Jadi ini siapa jim bui jong piang anto. Này, còn sĩ chim nhà một cái sân tượng cái hiểu gì như vậy thì còn cái sĩ sang anh nhìn sân rồi ya. Yang penting itu kalau Cina ya itu kan harus punya tahun lahir. Nah, ya, semua orang kan ya punya tahun lahir, bulan lahir, hari lahir dan waktu lahir. Itu harus tepat nyebutnya. Dia lebih gampang untuk mengobati. Kalau salah sebut susah, nggak bisa. Berarti termasuk sio apa tuh ya? Ya. Nah, kemudian yang selama ini ya Sipu layani itu penyakit apa aja? Si song cái nào lôi biasa bị trùng piang. Nhưng mà xèo như nó Anak-anak bang. ta trong phong xịt Pilek, karena cuaca nggak mendukung gitu. Vì xe cái gì chuẩn bị nào Dunia udah berubah. ya. Chẳng lẽ cái corona hả? Ya. Cái Tuhan thì Corona pun dia Sipu belum tahu. corona cho bóng bánh si cũng còn corona si penyen bunuh. Kalau zaman dulu zamannya Sipu itu corona itu artinya itu ada apa namanya virus yang mematikan untuk manusia itu katanya. Ya, itu gitu. Jauh kalau kita. Corona si penyen bunuh. Itu virus yang mematikan untuk manusia dulu zaman dulu. Ya. Kalau zamannya Sipu dulu.因为天气不安排，会吹的畜生的cái cổ hết. Xem lý Nam Giống sẽ cái thần Nam Giống không? Tô山多水天氣過好cái lia cái các đồng chí ngay còn cái gì nó chích những cô san như thế không? Ngay bác sĩ hiểu khổn ra. Cái chích những cái 병 난 거사나 이거 시안 담담 야니 때 공기 사님이 던져로 아픈 이거 치료를 이뭐 뺀 때마고 때마고 itu tener. Maksud ini ada maksud yang tersirat ini bang ya. Maksud Sipu kita ini namanya corona kalau zaman dulu tuh virus yang mematikan manusia. Ini segala sesuatu, ini ada langit, ada bumi. Jadi Tuhan yang akan mengatur ini semua. Dan suatu saat mungkin virus ini meremah. Kayak Citnyong ya, dalam tahu itu ada Citnyong kalau melewat hutan, itu ada satu garis biru. Kalau bagi yang tahu lihat garis biru, tetap dia akan menyingkir. Kalau masih nyentuh tuh garis biru, ya kena lah kamu. Artinya harus mengikuti protokol kesehatan ini. Ya. Itu benar cái đồng chí itu begitu toh nhìn trong cái nhìn ha yếu trong cái yếu chuẩn chỉ nhìn từ hàng thời luôn Yêu rằng mỗi chuẩn chỉ nhìn từ hàng phải luôn cái mày但係很要學叫誒nhìn冇福到旁先福nhìn冇力到旁先力nghe mày ơi cái mẹ nó thế quả nha taยังcòn ya hả rồi mình định nhông còn là nãy còn cái thì ngay con nhà nhìn thì giả dư giúp máy tôi sợ học đó sợ máy như hiểu theo biểu đều xem nhầm nếu một hiểu ngay chứ bố nhưng mà xem ngay hiểu mỗi đồng chí ngay một bài ra hiểu mi lâu thì cái đó有新鲜哈，按照太太要咪人世，要咪計法師為神但係變咗間嘢係冇個你係嗌講嗌法度咗啫就天氣安排你係咩人在乎你係冇點命係嗰時係咁咪唔明係
按多些用心嘛，師傅真係係嘛係前歡啊，因為佢咁啱咪講啦，佢mỗi họ cũng một con siêu dạ 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 cao nghiên thổ xít tục cao một cái nghiên thổ xít cao nghiên hiến hậu phải là như vậy sư phụ cả lưỡi thần chứ tại vì cũng tất còn cái gì cao cái hăng hào con cái tổ cung lộ mồm mà kia giá trị bồi ơi mà như gì ít nhân gì mà giá mà ơi gì nhất thì thiên thái ก็ไม่เมนนะกันจ้าหรือเราเทียนอย่างมู่เราถีอย่าง อย่างปั้นยิ้วฉุยนะแต่ยิ้วตรงที่จะมึงไงไปแต่ไงแต่ว่ายิ้วฉุยวันยิ้วมาฉุยยิ้วมันนี่ฉุดใจฟุ้งจิตจิตนี่จะนำเล่นเนี่ยไม่ไก่เช็ดมันนี่สิกระโดดเนี่ย อยู่อย่างอย่างปั้นนี้ถ่ายแล้วก็กินงานเอายิ้วนี่อาจจะกันจะเขียวสังใจตัวอันต้องมาสลายอยู่จังต้องมูเสียงกันมูสิกี่โมงอะไรเสียงซากิปินอันอยู่ ไม่ใช่ไหมอันต้องเก่าเยอะโอ้เฮ้ก็สิเฮ้ตัวยี่กินจะยินสิ้นบ่อยเปลี่ยนเที่ยวกินหม้อกงบ่อยยุดช่วยหม้อช่วยกินดีไงกงยุดช่วยกี่กงไงช่วยชอบบ่อยnhà bác bà nhà mấy bà như anh chị ngày mà thằng ấy là vậy cái con như buồn chuyên cho sự khơi rồi cái mày mình là vậy như cái tôi cái giá trả như nó chỉ cần chỉ xem hắn thì lo vậy而家我以後師兄啱咪記得講父母親嘢冇見從到，你唔知要去拜佛拜先先，佢拜唔來啊。Jangan coba yang itu. Ya, ini pesan dari Sifu sahabat ya. Sifu tuh mengajarkan kita tentang kehidupan di dunia ini, apalagi kita dalam keluarga. Hormatilah, hargailah bapak dengan ibumu ya. Kalau bapak dengan ibu itu tidak dihormati, tidak dihargai, tidak perlu kamu sembahyang kemana-mana. Ya, mau ke masjid, mau ke gereja, mau ke vihara, mau ke kelenteng, itu tidak ada gunanya selama Anda tidak menghormati bapak dengan ibumu. 0 0 itu. Jadi jika kayak Panggolo kunci ya tujuh sang yêu sang má cái cơ punya jangan di ya oi jasim ya agama apapun semua sama harus punya hati ya. Di dunia ini tetap ada yang atas dan ada yang bawah, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Artinya ada yang senior, ada yang junior. Yang junior jangan lupa menghormati yang senior. Itulah pesan Sifu. Kalau mau sim Tuhan nyam jijik mukanya. Kalau kita tidak mempunyai rasa menghormati orang tua, menghormati senior kita, berdoa sama Tuhan, Tuhan pun tidak dengar sama sekali, dia bilang. Kalau itu kemarin itu siu tungku jangan siu Tuhan. Kenapa sampai sudah dapat masalah yang sakit yang berat, masalah yang sudah susah, baru ingat akan Tuhan, baru mencari Tuhan, baru berdoa sama Tuhan, itu terlambat sih Bu bilang. Ini kalau itu Tuhan mau salah. Tuhan tidak pernah salah. Manusia salah. Manusia tetap banyak yang salah. Kemudian ini Sifu yang mau saya tanyakan, apakah Sifu tahu obatnya COVID atau Corona? Nyiti Corona aja. Đấy. Tapi ngày kỹ tiếng tấn của người tháng bây giờ sinh dơn ít tao lòng nó Corona phải có gì liệm nhiều quá nhưng mà nhân sinh này con này ya kalau nya cái sim mà như chun thì ya belum boleh. Terus terang, nah Peter bilang kalau suruh dia hilangkan corona dia tidak mampu. Obat apapun dia tak tahu. Yang penting jadi manusia berhatilah yang baik. Semuanya akan lewat begitu saja dia bilang. Tuhan cái corona chỉ hay sự như cái vài nhiên à. Còn như còn trong cảnh thôi thì đang xem mà nó chăng.
Hai cak mulai. Ya. Cak mulai. Tapi sekarang bukan aja. Ojo. Corona itu tidak perlu kita takut berlebihan, ya. Percuma, Sifu bilang. Yang penting kita berhati baik dan berwaspada, artinya ikut protokol, pasti akan lewat nanti. Ngay còn lihat corona sang seo, ngay còn di honeymoon lihat tu nhân phong nhân sini con này, thấy không? Còn shit thì yêu anh nó sang seo na, thì các cái bộ bốn gì con, Di. ya, các món như thế mà tập kia, các hội. Ya ini ya corona ini sebenarnya bukan masalah apa, masalah kayak perjalanan nasib manusia. Manusia kan kadang bernasib jelek kan. Inilah sekarang perputaran zaman tuh sampai ke nasib jelek, akhirnya terjadi corona. Dan ini akan berlalu kalau nasibnya kembali baik. Nah itu aja sahabat ya. Oke. Ini còn cái tụi mình bệnh nhân buồn ya, hay còn ấy kita còn ya phán phá corona si bệnh nhân buồn ya, xong bong bậy những cái chủ cũng thông thân của mình à, tụi tay cô cái dưới cái linh dinh xin, em không? Tay chân phán thiện, à, giá hay lót sẹo nền rồi, à. Vong đi sửa, giờ là cái du học thủ, xong là sản bộ cung, sản bộ tài nhiên, lim sò kén, phong cung, lồng bạc, kỹ thuật kinh song thông thân cầu bạn, xong là dùng cái gì nào họ, ngay chiều muộn họ, tại vì kiếm sẽ là ngay miệng, ngay pháp thủ sẽ ngay miệng sẽ, tôi thật. Ya, lo phong cung á, kiếm nhiều bên người ta dùng cái nghìn tiền, tao mà nghĩ băng lo phong cung, tao mà dùng nghìn xem kia chắc kinh nghiệm mình chỉ giúp kiếm thòng à, ya, chỉ còn tao 30 kilo à, Yang mana? kim eh, Wah, Lofong Pak punya satu pedang konto 36 kilo. jadi ngay còn người ya. Tidak mau kong, katu mikir kiam, dan siki ya, enggak kok, jamu konon sudah di Pak Soy, ya ini sudah Pak Soy, katung sia, ngaji kita kong kita, kita sokong tak kau, mikir kiam, Oh, yang dan siki kon, kafung kita ya, tu kita, tu kiam ya. Cảm ơn các trời nhé. Còn những cái gì mà tôi giải xin cụ bởi mẹ giống những cái bùi giờ sáng đó buổi ra dòng lưới chẳng nghe dòng lưới cầm thật thật và tí chỉ là cái làm thật còn trên thần chi khi nhân thông bởi chuẩn biển là mình nhận ra nó là như quẩy á. Ya, cũng không sana. Am yi thần sĩ khi xong lý hà na, ăn tô như mày cầu, nào, như bà lời, như chỉ có sau đi nằm trong sự cái ăn tô bộ đội kìa, ya, dia panggil jong cian no kemudian ni mereka. Di dunia ini banyak peninggalan-peninggalan kuno, emas atau apa. Biarpun pakai teknologi tercanggih, pakai komputer tercanggih, tetap dapat ambil. Ngon coi. Những con gà cái tay chuẩn cam bằng người ta dùng cái nhện họ mà cầm tới đây thần xít tôi đấy. Mau punya jambu nggak? Ini Sipu tahu dari mana? Sipu kok tahu? Sipu Betty ya. Tapi nanti Tahu lah. Chính cái xe máu cột thằng sa mô gì Còn sa mô gì thằng sa gì jadi cantum ni apa ni mon ngai mà còn họ Sipu họ. Saya mau salam sama Sipu. Kayaknya tabet loh. Norman Bong. Norman Bong. Sama Sesep. Ayo Panjang. Umur panjang. Amin. Amin.
Bulan mana pun set. Amin. Ya, betara ngata ya mau makaiแล้วฮะไม่ใช่ยังทำapa cầm chia ni hiểu tao lời sẽ cắtทำapaฮะแล้วก็yêu ham cái lòng dạ môi ham cái sư phụ lợi hảo ha Ngay tu ham cho ngay tiêu tôi ốc. cáo về chiều chơi ni Đó, thì kita đó. đó Các chúng tôi nhìn thấy luôn một con thư địa. không à Ngay bọc nghĩ trong miệng phục vụ. ngay thằng nhá cái xin chỉ kiểu thằng nhá cái học kim nhá bọc điện cái bì nhiều ngay Chút nhiếp bình an. ô phong phong kiện lý Học đó những theo nghĩ tới theo giá xuất của một theo nghĩ vụ đi. cầm chia mong sư phụ bì nhiều Thì các sâu sáng xe thì giờ ôi khen theo tôi là muốn. giết thèn Dạ. giết thèn thôi Nhá. thế mà Khen theo cũng là ta xem là nhé. như vậy như vậy Sebelum Sifu pergi, kita minta satu lagi. 你忙想东西，他们送架条歌，然后想 Anh juga theo. 哎，上来想东架就帮大家留大嚟幫下佢師傅咯， Thằng xin nó. 唔係點嘢送嘅， Khen tặng chân tí xèo mi mi. Thì ha liền nhập cha suy phi. Liên chỉ hồ xích tương nhiên ảo tèo. Thì lăng liên càng siêu cú si. Lấy liền à nè. Tôi thiên dân chỉ nhận. như vậy. Ngài hắn giúp lòng gì với có tên nhé. Chỉ tới vội bọn nhé. Như cái muốn chỉ cái còn tao má tôi thiên dân chỉ nhận. Như vậy. Thấy không? Dịch kỳ liệu cho anh không? Chỉ còn đó.